ओडिशा उपकूल अतिक्रम कला गभीर अवपात। अति भीषण वर्षा नहीं 10 जिला को रेड वार्निंग जारी। तो चलन देखि नबा संपूर्ण अपडेट ठीक कौन रही। गभीर अवपात प्रभाव में आज सारा राज्य में भीषण वर्षा जारी रहिबो। अति भीषण वर्षा संभावना थिबा 10 जिला को रेड वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। एही जिला गुडी कहला पुरी, खोर्धा, नयागढ़, गंजाम, कंधमाल, बौद्ध, बलांगीर, नवरंगपुर, कोरापुट और मालकानगिरी। रेड वार्निंग जिलार किछि स्थान रे 20 सेंटीमीटर अधिक वर्षा होई पारे। सेपरि 12 जिला को प्रबल अति प्रबल वर्षा पाई दिया जाइछि ऑरेंज वार्निंग। बाकी 8 जिला को प्रबल वर्षा नहीं पाणीपाग विभाग येलो सतर्कता जारी करिछि। तबे परवर्ती 24 घंटा मध्य पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे छत्तीसगढ़ आडकू गति करिवो अवपात। समुद्र अशांत रहिछि। एथिपाई 11 तारिख जाए मत्स्यजीवी मानकू समुद्र भितर को जीवा पाई बारण करा जाइछि। तो चलो देखिबा परवर्ती अपडेट कोन रहिछि। प्रबल वर्षा नहीं आज स्कूल छुट्टी घोषणा। तो चलन देखिना संपूर्ण अपडेट कौन रही। आज अर्थात मंगलवार मालकानगिरी स्कूल एवं अंगनवाड़ी केन्द्र सब छुट्टी घोषणा करा। प्रबल वर्षा जो जिलापाल सोमवार छुट्टी घोषणा करिसेंती। मालकानगिरी बहु स्थान में वर्षा जल जो यातायात बाधाप्राप्त होईछि एवं स्थानीय जनसाधारण मध्य प्रभावित होईछंती। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी तांकर 2 दिन संबलपुर गस्तरु फेरिया बेले संबलपुर ठारे राजस्व और विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी कोरापुट और मालकानगिरी जिले में प्रबल वर्षा जनित क्षयक्षति नहीं आलोचना करिसेंती। एसहित मुख्यमंत्री बंगोपसागर सृष्टि होइतिबा लघुचाप प्रभाव में उपकूलवर्ती अंचल में संभाव्य वर्षा पाई निया जाइतिबा सतर्कतामूलक पदक्षेप बाबद आलोचना करिथिबार जणा पड़िछि। कोरापुट और मालकानगिरी बहु स्थान में वर्षा जल जो लोके पानी घेर रही। यही समस्या समाधान पाई एसआरसी समेत 2 जिलार जिलापाल तुरंत पदक्षेप नेबा निर्देश देवा राजस्व मंत्री को मुख्यमंत्री कहिथिले। तो चलन देखिबा परवर्ती अपडेट कौन रही। कोरोना भली मंकी पॉक्स आतंक स्वास्थ्य मंत्रालय एडवाइजरी जारी। तो चलन देखिना संपूर्ण अपडेट कौन रही। मंकी पॉक्स भारत चिंता बढ़ाई। संदिग्ध मामला मिलवा पर एवं केंद्र सरकार पक्षर एडवाइजरी जारी करा जायछि। स्वास्थ्य मंत्रालय संदिग्धों स्क्रीनिंग एवं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग परामर्श देइछन्ति। सबठारु बड़ कथा WHO अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन मंकी पॉक्स को नहीं चिंता प्रकाश कर सारी। एही रोगरे शताधिक लोकंकर मृत्यु मध्य होई सारी। गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार सोमवार केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय पक्षर एडवाइजरी जारी करा जायछि। एथिरे भाइरल इन्फेक्शन स्क्रीनिंग जोरदार करबा और स्थिति उपर नजर रखिया को कुआ जायछि। तो हिताधिकारी माने चिंता न करिया कथा कहिसेंति। टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट अनुसार अधिकारी माने कहिसेंति यात्रा संपर्कित आइसोलेशन मामला मुकाबला पाई पूरा देश संपूर्ण भाव प्रस्तुत रहिछि। रविवार स्वास्थ्य मंत्रालय मंकी पॉक्स संदिग्ध मामला संपर्क में सूचना देइतिला। जने व्यक्ति विदेश फेरी सरकार कही रोगी को हॉस्पिटल में आइसोलेशन रखा और तार स्थिति गुरुतर रही। स्वास्थ्य मंत्रालय विज्ञप्ति में कहुई रोगी नमूना जांच कर मंकी पॉक्स होइछि कि नहीं स्पष्ट हो पारिबो। तो चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। सीएम किसान योजनार शुभारंभ कले मुख्यमंत्री। उपकृत हेबे 46 लाख चाषी और भूमिहीन कृषक। तो चलो देखिना संपूर्ण अपडेट ठीक कौन रही। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बहु प्रतीक्षित सीएम किसान योजनार शुभारंभ कर सारी। संबलपुर स्थित तपस्विनी प्रेक्षालय में आयोजित एक स्वतंत्र कार्यक्रम में यार शुभारंभ करा जायछि। मुख्यमंत्री एही अवसर में सीएम किसान पोर्टाल सह कृषक ओडिशा यूनिफाइड पोर्टाल उन्मोचन कर सारी। एही पोर्टाल अधीन सीएम किसान और पीएम किसान योजना रे नुआ हिताधिकारी नाम पंजीकरण करें पारे। या छड़ा आगामी 2 मास पर्यंत समस्त योग्य हिताधिकारी को सामिल करने पीएम किसान योजना स्वतंत्र अभियान आरंभ हो सारी। रबी ऋतु 925 कोटी अधिक टंका विनियोग माध्यम राज्यर 45,57,733 जन क्षुद्र और नाममात्र चाषी एवं 39,303 भूमिहीन कृषक परिवार यह माध्यम उपकृत हो पारे। सीएम किसान सहायता राशि उभय खरीफ और रबी ऋतु 2टी किस्ती समुदाय 4,000 टंका प्रदान करा। सीएम किसान योजना रे समस्त योग्य हिताधिकारी पिलामानक वैषयिक शिक्षा निमंते कृषि विद्या निधि योजनार 2 लाख टंका छात्रवृत्ति व्यवस्था योजनार हिताधिकारी चयन प्रक्रिया कार्य को 2 मास वृद्धि कर नवेम्बर 8 तारिख पर्यंत राज्यर समस्त ब्लॉक रे स्वतंत्र कार्यक्रम अनुष्ठित करा। एही समय मध्य नाम पंजीकरण और अन्य जरूरी कार्य कृषक माने जनसेवा केन्द्र माध्यम निःशुल्क भाव संपादन करें। यह माध्यम चाषी माने विभिन्न कृषि और आनुषंगिक कार्य संबंधी परिचालित सरकारी योजना विषय में तथ्य जापर सहित मिलुवा सुविधा आवेदन करेंगे यार ऑफिशियल पोर्टाल द्वारा। तो जो मानकर एपर्यंत टंका आसी नहीं से निश्चित भाव में जनसेवा केन्द्र को जाई आवेदन करनी। तो चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। 18तम किस्ती आसवा आगु एमती खोलतु नुआ खाता। तो चलो देखना संपूर्ण अपडेट कौन रही। जदि किसान योजना संयुक्त जने कृषक पुराना अकाउंट बंद हो जाए कि से एक नुआ अकाउंट खोली
ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନାର ସହାୟତା ରାଶି ନୂତନ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପୋର୍ଟାଲ ପରିଦର୍ଶନ କରି ନୂଆ ଖାତାର ସୂଚନା ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଯୋଜନାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ ହେଲା pmkisan.gov.in। ଏହି ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଭିଜିଟ୍ କରି ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନୂତନ ଖାତାର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରକୁ ଦେଇ ଆପଣମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ନୂତନ ଖାତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଇ ପାରିବେ। କୃଷକମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ 18ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ସରକାର କିଷାନ ଯୋଜନାର 18ତମ କିସ୍ତି ରିଲିଜ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ନୂତନ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କର 18ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଆସି ନପାରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। 1 ଲକ୍ଷ ଆବାସିକ କୋଠାକୁ ମାଗଣା ସୌରଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି। খুব শীঘ্র মাগଣା ବିଜୁଳି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଟାଟା ପାୱାର ଓ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଯୌଥ ଉଦ୍ୟୋଗ ଟିପି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଓଡ଼ିଶା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଲିମିଟେଡ ରାଜ୍ୟର 1 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଛାତ ଉପରେ ସୌରଶକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଗ୍ରୀନ ସିଟି ମିଶନରେ ରାଜଧାନୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସବସିଡି ମିଳିପାରିବ। ରୁଫଟପ୍ ସୋଲାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ 3 କିଲୋୱାଟ ପାଇଁ 78,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିପାରିବ। ଗ୍ରୀନ ସିଟି ମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରବାସୀ ପ୍ରତି କିଲୋୱାଟ କ୍ଷମତା ପିଛା 20,000 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଅତିରିକ୍ତ ସବସିଡି ପାଇପାରିବେ। 7% ସୁଧରେ ଏବଂ 120 ମାସର ଅବଧି ସହିତ ଜରିମାନା ବିନା 2 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫାଇନାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଆବାସିକ କଲ୍ୟାଣ ସଂଘ ସୋସାଇଟି ପରିବାର ପିଛା ମୋଟ 3 କିଲୋୱାଟ ଉପଯୋଗିତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଛାତ ଉପରେ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। କିଲୋୱାଟ ପିଛା 18,000 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସବସିଡି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ www.pmsuryaghar.gov.in ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଏହାର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସେକ୍ଟରରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି 170 ପଦବୀ ଖାଲି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ NAICL ଅଫିସରେ ଲେବରର 170 ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ବାହାରି ଆସିଛି। ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀରେ ଅଫିସର ହେବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆସିଯାଇଛି। ଏନେଇ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 29 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବ। newindia.co.in ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଆଶାୟୀମାନେ। ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ପଦ ପାଇଁ କୌଣସି ଏକ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସ୍ନାତକ କିମ୍ବା ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅନ୍ୟୁନ 60% ମାର୍କ ରହିଥିଲେ ଜଣେ ଆଶାୟୀ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗ ପାଇଁ 55% ରଖାଯାଇଛି। ଆକାଉଣ୍ଟସ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆଶାୟୀଙ୍କୁ CA ବା ICWAI ପାସ୍ ଏବଂ MBA PGDM କିମ୍ବା MCOM ର ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିବା ଉଚିତ। ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ବୟସ ସୀମା ଅନ୍ୟୁନ 21 ବର୍ଷ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ 30 ବର୍ଷ ହେବା ଉଚିତ। ଏହି ପଦବୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଲେ ମାସିକ 88,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ମିଳିପାରିବ। ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ଅକ୍ଟୋବର 13ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା ନଭେମ୍ବର 17ରେ କରାଯିବ। ତ ଯୋଗ୍ୟ ଓ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ newindia.co.in ୱେବସାଇଟ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ସାରାଦିନ ଏପରି ବଛା ବଛା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।